बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सबक का आगाज़ करते हैं। सबक है हमारा चुगलखोर, मुसन्निफ़ शफ़ी अकील और माखूज़ है पंजाबी लोक दास्तानी में। इस सबक चुगलखोर के अंदर एक लोक दास्तान रकम की है मुसन्निफ़ ने, जिसमें अपनी फ़नी महारत का पूरा सबूत दिया है। लफ्ज़ों का इंतखाब इंतहाई मुनासिब, अंदाज़े बयां खूबसूरत कि कारी के दिल में उतर जाए। इस लोक दास्तान के अंदर एक चुगलखोर के वाक़े को बयान किया गया है। उसकी चुगलखोरी की आदत की वजह से होने वाले नुकसानात का तज़किरा किया गया है, जिसके बायस उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और दूसरे गांव जाना पड़ा, जहां जाकर उससे नई मुलाजमत हासिल की। और मुलाजमत के लिए शराइत उसने ये रखी कि उसे रोटी कपड़ा और रहने के लिए जगह दी जाए और हर 6 माह बाद उसे चुगली खाने की इजाज़त दी जाए। जिस किसान ने उसे मुलाजिम रखा था उसने इस शराइत को मान लिया। यूँ उसे किसान के यहाँ काम करते हुए 6 माह का अरसा गुज़र गया। तो जब 6 माह का अरसा गुज़र गया तो चुगलखोर ने किसान की चुगली का काम शुरू किया। सबसे पहले वो उसकी बीवी के पास गया, उसे गुमराह किया, फिर किसान के पास आया और किसान को गुमराह किया। और किसान को गुमराह करने के बाद वो किसान के सालों के पास गया और उन्हें गुमराह किया। और उसके बाद सबसे आखिर में वो किसान के भाइयों के पास गया और उन्हें बताया कि उनके भाइयों पर उनके भाई पर उसके साले जो हैं वो किस तरह से जुल्म सितम करते हैं, और हर एक को आजमाइश का कहा। सभी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और अगले दिन इन तमाम चीज़ों को आजमाने का वादा किया। अब आगे सबक शुरू करते हैं। चुगलखोर के भाइयों ने उससे ताजुब से पूछा, ये क्या हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। इस पर चुगलखोर ने रूहानसा मुंह बना कर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ़्तार है। उसके साले हर चौथे रोज़ आकर उसको ज़दोकोब करते हैं, मारते पीटते हैं। एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान हो गए, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं कहा। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और ख़ामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त करता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिल मिलाने लगे, तड़पने लगे, बेचैन हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से बातें कहकर वापस आ गया और अपने काम काज में इस तरह आकर मसरूफ़ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हुई कि कहाँ गया था और कहाँ से आया था। कानो कान खबर ना होना यानी बिल्कुल भी खबर ना होना। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कनखियों से इसकी तरफ देखा, यानी तिरछी निगाहों से इसकी तरफ देखा और बड़ी एहतियात से इसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि इसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए, इसलिए वो इसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह किसान के करीब होकर वो इसको काट कर या उसे ज़ुबान लगा कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका, छाछ, लस्सी और रोटियों की चंगेरी ज़मीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर इसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से आगे सिरकाई, खिसक आई। फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया, इसने झपट कर इसकी कलाई पकड़ ली और इसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई इसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हुई। उधर उसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोड़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा है। यानी बदगुमानी का जो बीज चुगलखोर ने किसान और उसकी बीवी के दरमियान बोया था वो वाकई एक यकीन के साथ उनके सामने खड़ा था, क्योंकि दोनों की हरकत
حرکتیں جو تھیں وہ معمول کے مطابق نہ تھی، دونوں ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ایسے لاشعوری طور پر کچھ ایسی حرکتیں کر رہے تھے جس سے چغل خور کی بات کو تقویت مل رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی جلدی سے کچھ کر بیٹھنا، آؤ دیکھنا نہ تاؤ یعنی جلدی سے کچھ کر بیٹھنا، اور پاؤں سے جوتی اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ٹھکائی مرمت یعنی مارنا۔ جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، قریبی کھیت میں چھپے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی، بھلا پھر وہ کیوں یقین نہ کرتے۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے، حملہ آور ہوئے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ یعنی چغل خور نے جو ایک تصوراتی منظر تخلیق کیا تھا وہ حقیقت کے روپ میں سامنے کھڑا تھا، اور واقعات اسی طرح رونما ہو رہے تھے جیسے چغل خور نے ان سب کو بتایا تھا۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا، واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی ہے۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارنا، سامنے سے آواز دینا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے پر پل پڑے یعنی ٹوٹ پڑے۔ وہ سر پھٹول ہوئی، وہ لاٹھیاں چلیں۔ سر پھٹول یعنی جس میں زخمی ہو جائیں، خون نکل آئے، اور لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرانا یعنی صلح کرانا، لڑائی ختم کرانا، انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا، بیچ بچاؤ کرانا، لڑائی ختم کرانا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے۔ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا یہ سب چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اس کے سالے اور اس کے بھائی سے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہوتا ہے۔ ماخوذ پنجابی لوک داستانیں۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کے اندر ایک چغل خور کی کارستانی کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا کہ چغل خوری کی جو نتائج ہیں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، کس طرح نوبت جو ہے وہ بدامنی کی طرف جاتی ہے اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ مصنف نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور مصنف کا انداز جو ہے وہ انتہائی ماہرانہ ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک۔ اس سبق کے مختلف جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ اس صفحے پر درج ہیں، اور وہ سبق کے مختلف پہلوؤں کو جاننے میں آپ کی مدد کریں گے۔ انشاءاللہ کل مشقی سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔